Wait. Slowly lang, slowly. Makabagya ko yan. Oh, tingnan mo yung harap. Makabagya ka. Stop, kuya. Tingnan mo yung, ano mo, dito ka na lang sa walang nagdadrive. Stop, balik. Wait lang ha. Stage mom muna tayo. Slowly kuya. Kuya! Very good. Galing mag-drive ah. Kuya, ikot na! Galing naman ni Kuya mag-drive ah. Hey, slowly. Makabagya ikaw. No problem. Doon ka Kuya, doon. Tapos mag-left ka. Left. Left Kuya, left. Left. Yan, para walang tao. Di ka, diretso pa dun, pwede. Stuck? How do we get back? How do we Pwede go ba may backwards? reverse? Paano ba umaandar? Go. Doon, pumunta tayo dun sa dulo para malayo, maano. Ang galing naman magmotor. Okay ka lang ba? Umayos ka na, upo mo. Parang mahuhulog ka na. Go! Go! Okay, balik na. Bye-bye. Oh, smile, kuya, smile. Motor! Sounds like it's a motor! Sakay ka din sa kanila? Ha? Nah. Mhm. Yeah, sinap. Park na, park.